पूर्व मेदिनीपुर जिले के प्रतिष्ठित एग्रा शारदा शशिभूषण कॉलेज में आज सुबह भीषण अग्निकांड की खबर से हड़कंप मच गया। आग की शुरुआत केमिस्ट्री लैब से हुई और कुछ ही देर में उसने साइंस बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। घटना सुबह करीब 7 बजे की है, जब कॉलेज खुलने से पहले ही अचानक केमिस्ट्री लैब में आग भड़क उठी। देखते ही देखते पूरी साइंस बिल्डिंग धुएं से भर गई। आग इतनी भयावह थी कि पास के इलाके में भी दहशत का माहौल फैल गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई। घंटों की मशक्कत के बावजूद आग पूरी तरह बुझ नहीं पाई। हालांकि राहत की बात ये रही कि कॉलेज में उस समय कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रारंभिक अनुमान है कि केमिस्ट्री लैब के कई कीमती उपकरण और महत्वपूर्ण दस्तावेज आग में जल चुके हैं। कॉलेज प्रशासन और दमकल विभाग ने संयुक्त रूप से राहत कार्य शुरू कर दिया। साथ ही पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। फिलहाल कॉलेज प्रशासन ने साइंस बिल्डिंग को बंद कर दिया है। ये घटना सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े करती है। एग्रा कॉलेजेर कोन विभागे এই আগুন? এটা হচ্ছে এগ্রা কলেজের সায়েন্স ল্যাব। প্রায় 1 মাস ধরে তো অলরেডি ছুটি চলছে, যে ল্যাব বন্ধ ছিল। হঠাৎ করে খেলার মাঠে কিছু এলাকার ছেলেরা খেলছিল, হঠাৎ করে দেখে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। তারপরেই সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়ার পরে কলেজের কর্তৃপক্ষ, এলাকার জনগণ, আমরা কাউন্সিলর প্রত্যেকেই কিন্তু এসছি। আসার পরে আমাদের দমকল দুটো আসার পরে সায়েন্স ল্যাবটা পুরো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে বর্তমান আগুন কিন্তু কন্ট্রোলে। এটা ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণ কত কি হতে পারে? ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর, মানে সায়েন্স ল্যাব মানে বুঝতে পারছেন, একটা কলেজের সায়েন্স ল্যাব, সেক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতি প্রচণ্ড পরিমাণে হয়েছে। তো ক্ষয়ক্ষতি তো আর কেউ বলে হয় না। তো কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা আমরা আমাদের ফায়ার স্টেশনে যারা কি থেকে আগুন মনে হয়, এটা কি থেকে আগুন ধারণা হয় শর্ট সার্কিট হবে, অথবা আপনার সায়েন্স ল্যাবে বিভিন্ন কেমিক্যাল থাকে, কেমিক্যাল থেকেও হতে পারে। আপনার নাম? জয়ন্ত সাহু, এগ্রা পৌরসভার কাউন্সিলর। এগ্রা